درود پاک لگا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بگڑے سارے کم بنانا اللہ بگڑے سارے کم بنانا اللہ اور الحمدللہ ساڑھے سارے یقین ہے کہ سارے نے گل بنا اللہ سلمان علی اپنے دو ہی ہاتھ چکنے تک کہنا ہے اور سارے آدھے گل بنا اللہ ہے اللہ سارے آدھے گل بنا اللہ ہے اللہ سارے آدھے گل بنا میں کہنا سارے آدھے گل بنانا تو سکنا اللہ ہے اور سارے آدھے گل بنا اللہ ہے اللہ سارے آدھے گل بنا اللہ ہے بگڑے سارے کم بنا اللہ سارے آدھے گل بنا اللہ ہے اللہ سارے آدھے گل بنا اللہ اور پتھر دے وچ کیڑے نو بھی کوئی فکر نہیں ایک بار کہہ دو سبحان اللہ او پتھر دے وچ کیڑے نو بھی کوئی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں کیوں او کیوں کہ گھر گھر رزق پہنچاتا اللہ ہے کیوں کہ گھر گھر رزق پہنچاتا اللہ پھر کی کہنا ہے وہ سارے آدھی گل بناتا اللہ ہے اللہ سارے آدھی گل بناتا اللہ ہے میرا اللہ سارے آدھی گل بناتا اللہ بگڑے سارے کم بناتا اللہ سارے آدھی گل بناتا اللہ اور جیڑے دل اللہ اللہ کر دینے جیڑے دل اللہ اللہ کر دینے جیڑے دل اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ پاک انہوں تک کی نام کرتا ہے انہوں اپنا حرم بکھاتا اللہ ہے انہوں اپنا حرم بکھاتا اللہ سارے آدھی گل بناتا اللہ سارے آدھی گل بناتا اللہ بگڑے سارے کم بناتا اللہ بگڑے سارے کم بناتا اللہ سارے آدھی گل بناتا اللہ جڑا خیمیاں دے وچ پانی پاندے پر قرآن پھر بھی سیدہ نے نہیں چھڈیا آج یاد رکھیا جے کوئی دور ایسا ہے سی کہ نعت خواں یا خطیب بلانا ہوندا سی نا تے کٹا بیچنا پوندا سی ہن کٹا نہیں ہن تھانوں ماجی بیچنی پینی ہے آؤ کوڑی دوائی چ اثر بڑا ہوندا ہے میں بھی کسی نوں منہ وکھاونا ہے پیغام میں بھی دیندے رہنا ہے تسی اپنا کام کرتے رہو میں اپنا کرنا ہے ایک شعر سنیا جی خدا دی قسم ایک کان لا کے سنیا اے قرآن جڑا کربلا والیاں نے نہیں چھڈیا اے جڑا قرآن مولا علی نے نہیں چھڈیا نعرہ تکبیر انج نہیں یار انج نہیں ہاتھ نہیں مینوں بتاؤ نا یار اللہ اکبر
ان ہاتھوں نے گواہی دینی ہے کہ محبوب کا ذکر سی کہ بندے آخر سے نعرہ تکبیر جن منہ دے وچ زبان ہے دل دے اوتے ہاتھ رکھو انہیں ہاتھ ایک کر کے نہ سجا کہ پتہ لگے دل دھڑکدا پیا تے دل دے وچ حسین دی محبت ہے وہ بولے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علی توڑیاں والے میں تھوڑے تے علی بھی نہیں راضی کیونکہ میں دیکھتا پیا کہ تسی میرے حوالے بال کر چھڈے نے نکے نکے بال جے بندے کول بال نہ ہون تے پھر بھی روندا ہے تے جے بال چوکھے ہو جاون تے پھر بھی روندا ہے تسی مہربانی کرو پچھو اٹھ کے ایتھے درمیان دے وچ آ جاؤ اے خلاف کرو میں نبی دا میلاد سناواں پچھو اٹھ کے اللہ جڑا ممبر رسول دے نیڑے کنا آوے شالا زہرا دے باپے دے روزے دی انہاں نیڑے ہو جاوے نعرہ تکبیر کھڑے ہو کے نعرہ رسالت اچھا نبی دا جھنڈا بناؤ اس جھنڈے تھلے جا رہا ہے اور یار جڑا جھنڈا علی دے ہاتھ وچ ہو رہا ہے پچھو کے پھر آ جاؤ اب میں دیکھتا پیا میں صاحب کو بہت اکٹھے ہو گئے ہیں خدا دی قسم جی اور کئی بندے ایسے دیکھے نے کئی بندے ایسے دیکھے نے حاجی وارث صاحب حالی بھی وہ بندہ نہیں بولیا ایک بندہ ایسا میں دیکھتا پیا وہ کیڑا بندہ ہے دسنا میں بھی کوئی نہیں لیکن تسی اگے آؤ کہ تسی نہ پکڑے جاؤ تھوڑا تھوڑا نیڑے آ جاؤ میں آکھیا ہے جڑا سٹیج مصطفیٰ دے جنہ نیڑے ہو گئے حضور دے روزے دی انہاں نیڑے ہو جائے میں آکھیا جڑا جنہ نیڑے ہو گئے حضور دے نیڑے روزے دے نیڑے انہاں ہو جائے اگے پیچھے جڑا بندہ نیڑے ہونا چاہتا ہے وہ اودی بھی نیڑے ہونا چاہتا ہے جڑا ایتھے دور ہے میری دعا دے کے نہیں آیا میں مدینے بھی جانا ہے ایک بار ہتھاں میں لہرا دے کے پیچھے دیکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حیدری چاچا ظفر اقبال صاحب کوڑا کیپسول دین لگا ماں اور نقیبہ نے نات کھانا چوکی انہوں دیتا ہے خدا دی قسم ہے یہ چمچی جیتے نال آپ کھانا کھانے ہیں ایک ہندہ کڑچھا ایک ہندہ جے بیلچا اور اسی حق دی گل بھی ایتھے آنکھاں تو کرنے ہیں شیر سنیا جے میرے گل دا مول پاویا جے میں نقابت بڑی سناواں گا تھانوں لیکن یہ شیر تو ایتھے لے کے لے جاویا جے کہ کلمہ قرآن بکدے ہیں حق دے پیغام دا کی بنسی سیفی صاحب آواز آئی قرآن ہاری دے کارے تے لے لو مسلمان اخبار دے پیسے نقد دیتا ہے قرآن ہاری تے لینا بھی گوارا نہیں کرتا شیر سنیا جے کہ کلمہ قرآن پہ بکدے ہیں حق دے پیغام دا کی بنسی کلمہ قرآن پہ بکدے ہیں حق دے پیغام دا کی بنسی اور دربار مزاور وال بیٹھے بندیاں دے نام دا کی بنسی کہ لیڈر تقسیم جھگڑے وچ مایوس عوام دا کی بنسی پریشان نبی دی قربت ہے تذکیر اسلام دا کی بنسی نہیں آگے بھی سمجھ نہیں آئی میرے دیش وطن دے حاکماں دے فرمان بکاؤ ہو گئے گئے کچھ صرف ضمیر کی منڈی وچ انصاف بکاؤ ہو گئے نے اور دسو نات دا کی اثر ہونا ہے نات خان بکاؤ ہو گئے نے دسو نات دا کی اثر ہونا ہے دسو نات دا کی اثر ہونا ہے سنا خان بکاؤ ہو گئے نے ایتھے سنا خان بکاؤ ہو گئے نے اور ایک شیر پڑھ لگا اونچی بولی سبحان اللہ کہ کھو کے کھایا رج نہیں کھندا جڑا نہیں کھو کے کھندا وہ بولے سبحان اللہ جڑا حسین دا لنگر کھاندا ہے وہ بولے سبحان اللہ جڑا رہنا دے بابے دا لنگر کھاندا تو رات میں لہرا کے آکھو سبحان اللہ اور جن نے فجر بھی لنگر کھاتا ہے تو شام میں حسین دا لنگر کھاندا ہے وہ بولے سبحان اللہ شہزاد چوری شیر سننے کے کھو کے کھایا رج نہیں ہوندا کھو کے کھایا رج نہیں ہوندا ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا اور بغض علی رکھی بندہ کعبے جاوے اور پینڈے ہی پیندا ہے حج نہیں ہوندا بغض علی رکھ کے بندہ کعبے
जावे तुझसे अली रहने बंदा काबे जावे पहनदा ही कहंदा है हज नहीं हुंदा चुप दे ताले खोल के देखो उच्चे बोले सुभान अल्लाह एक बार फिर बोले सुभान अल्लाह चुप दे ताले खोल के देखो अच्छा एक गल दसो कि मैं आप उच्ची बोलना मैनू आप इजाजत नहीं पी होंदी हकीकत एक गल है ना कि दिल दे विच उतर जावे कि चुप दे ताले खोल के देखो वो जिंदड़ी यार खोल के देखो कब्र ते हशर विच गल बन जासी जिक्र नबी विच बोल के देखो आका तेरी यादां दी खुशबू लेना मुंह हंजुआं दे नाल धो लेना जदों याद मदीना आंदा है अंदर वड़ के रो लेना जदों याद मदीना आंदा है सुनिया जदों याद मदीना आंदा है मैं ते अंदर वड़ के रो लेना और जेड़ा बाप मैं शुरू करन लगा वा इहदा खुलासा ये बनदा है कि रब नूं अपने महबूब नाल होया प्यार जिन्हों है बोले सुभान अल्लाह अपने महबूब नाल सही सफर साहब होया प्यार रब ने दुनिया बना छड़ी इहदा खुलासा ये बनदा जे इश्क दा मौजू शुरू कर लगा वा एक मोहब्बत न बोलना सुभान अल्लाह सुनना के बखरी कचहरी इश्क दी मंजिल है गहरी इश्क दी अकल ना रखदा बहरे कुत्तियां दे चुमेंदा पहरे की न कीता इश्क ने बुल्ला नचाया इश्क ने करबल बसाया इश्क ने बखरी कचहरी इश्क दी मंजिल है गहरी इश्क दी क्योंकि खूए सजाया इश्क ने नेज़े चढ़ाया इश्क ने करबल बसाया इश्क ने नेज़े चढ़ाया इश्क ने बुल्ला नचाया इश्क ने बखरी कचहरी इश्क दी मंजिल है गहरी इश्क दी क्योंकि राहे इश्क इश्क से टुरना बड़ा ही औखा जे तू तुरे ते यार मिला दिंदा ला के तख्ती तू ताजा वालियां नूं आग रोपां दे नाल मिला दिंदा ओ तन च भरा तू हरदम होण जेड़े मसले ऐसे इश्क समझा दिंदा मुर्शिद से इश्क कुत्तियां दे पैर च पा दिंदा हाथ मुर्शिद से चूमन ना देन लोकी हाथ मुर्शिद से चूमन ना देन लोकी इश्क कुत्तियां दे पैर च मार देंदा कि बेचैन से अपने मन का चैन कहते हैं हर बंदा पढ़ भी नहीं करता पढ़े लिखे बात तशरीफ फरमा जी हुसैन आंख देखी नूं लेकर मोहब्बत न बोले सुभान अल्लाह मैं चार महफिल दा हिसाब इकट्ठे नहीं करता सी क्योंकि 4 दिन तो बाद मैं घर जाना है कि सही सफर साहब किते इंज ना होवे ये 4 महफिल मैं इत्थे सजा लवां एक मोहब्बत नाल हथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह सुनना शेर सुनना हुसैन क्यों आते हैं कि बेचैन जिसे अपने मन का चैन कहते हैं अरे सहरा की निगाहों को नूरे ऐन कहते हैं और सर कटाए राहे हक से जो नामुरे सफर हमारे अकीदे में से सही हुसैन कहते हैं कि सर कटाए राहे हक से जो नामुरे हमारे अकीदे में से सही हुसैन कहते हैं नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी आखन वाले बाबा पीला देगा पकाउंदा सी ना लंगर दियां ते आखना बाबा पीला लंगर च है थोड़ा पकाए ओने आखना नहीं ओ पुत्र हैदर हो जाना है खुदा दी कसम इत्थे हैदर होना है नाराए हैदरी सिर तो पैरा ताई हम शक्ल जिन्ना बच्चा पिल्ली का शेर नहीं हो सकता सखी मोहम्मद हजूर का रोजा देखे वो गलियां देखिए नहीं जिथे हसनैन करी वैन चलते रहे कि होवे सिर तो पैरा ताई हम शक्ल जिन्ना बच्चा पिल्ली का शेर नहीं हो सकता बिना कामिल मुर्शिद बेली हर नफ्स कदे भी शेर नहीं हो सकता लिखा है बहादुर विच दुनिया पर मौला अली जी अंदर नहीं हो सकता अली पाक दा मन कहते चाहे जन्नत क्योंकि रब्बे कौनैन के राज़ों को वली कहते हैं नारे हैदरी थोड़े बोले जी कोई मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह ये मेनू जेड़ा थानेदार दा हुक्म होया ना
لسٹ ملی جی میں اس ایک لسٹ کو بھی پڑھا تو ساری رات گزر سکتی لیکن نہیں کیونکہ میں میزبان ہی ہوں ایک محبت میں پھر بولو سبحان اللہ آئیے دوستوں کہ وہ دی محفل جیسے سجائی بیٹھے گا جدے نئی کائنات سجائی گئی ہے نبی سارے جو ذات تشریف لے آئی ہوئی ہے جنوں سدیا آقا نے دیکھو آئے بیٹھے پتلی نور دی محفل میں چھائی ہوئی ہے اور ناصر شاہ محفل کری جانے کیونکہ جنہ دی حضور نے لائی ہوئی ہے ناصر شاہ محفل کری جاندے ناصر شاہ محفل کری جاندے کیونکہ جنہ دی حضور نے لائی ہوئی ہے جناب صوفی نذیر احمد صاحب صدر تے کی اسی تے نوکری بن جائے گی بڑی گل ہے اگے ووٹ آدھے پہ نا ووٹ نہیں منگن لگا سے جس ہو کے بولنے لگا پہ جگری بولو سبحان اللہ ایک ٹوری والے ہوئے گل یاد رکھیا جی میں تھوڑے کو کچھ نہیں منگیا تے کبھی بھی نہیں منگا گا لیکن ایک گل دسا بندہ مسلم لیگ دا ہوے نا بابا منشا تے اون دے بینر نہیں تے مسلم لیگ دا لگا ہوندا ہے عباس اگر نون پارٹی دا ہوے نواز شریف پارٹی دا تے نواز شریف پارٹی دا عمران خان دا ہوے تے عمران خان دا ٹوریاں والے میں ایک چاہنا وا جدوں نبی دے میلاد دے دن آونا کچھ نہ کریا جی بس اپنی چھت دے تے نبی دا جھنڈا لہرا چھڈیا جی پتہ لگے ٹوریاں دے سارے نوکر نبی دے نوکر لاؤ سو نبی دا جھنڈا دے کوئی نہ اوے مولوی پہلے کی آنکھ دے نہ لگا انگوٹھا اے انگوٹھا اوتھے جا کے دکھاونے جے نبی کے نوکراں نوں ووٹ دیتا ہوندا اسمبلی دے وچ کول ہو بندہ ہو احد پٹھا نہ پڑیندا جے قرآن دا مذاق اڑائے اج پتر پیو نوں قتل کریے بیٹی ماں نوں قتل کریے کسے نبی نوں منہ نہیں او دکھانا نہیں او دکھانا تے نہ دکھا لیکن قبر وچ بھی لوڑ پونی زہرا دے بابے دی حشر دے وچ بھی لوڑ پونی زہرا دے بابے دی ایک شعر پڑھ لگا وہ اچھی کیسے سبحان اللہ جنہیں نبی نوں منہ دکھانا ہے وہ بندہ بولے سبحان اللہ آ تو ماتھا نبی دا جھنڈا بنا اللہ جڑا تو ماتھا بلند کرے انہوں نبی دا دیدار ہوے جڑا ہاتھ کھڑے ہوے انہوں دیگر مولوی دا دیدار ہوے سنی کہ جدے منہ نوں تیرا میرا منہ بنیا بندے آؤ سی منہ تو پھیرنا منہ ہوئے جدے منہ نوں تیرا میرا منہ بنیا اس منہ تو پھیرنا منہ ہوئے اور منہ پھیر دے پر منہ نہیں بدلیا اے اس سے منہ آنے کا منہ ہوئے آج اتھے منہ کا بندیا بڑھ بنا ہے منہ نہ تیری سو ہے جے کل اتھے کملی والے منہ پھیر دے ایدہ سجدے نکر سے منہ ہے جے کل کملی والے منہ پھیر دے دس آئیے دفتر سے ہوئے آئیے دوستوں میں موٹر کو پہنچ رہا پرچہ اپنی آدھری پیش بھی مون کے وقت اجازت نہیں دیتا پرچیاں میرے کو بڑی ساریاں نہیں لیکن میں کی کرا مجبوریاں نہیں کدی پھر کٹھے ہوئے میں تھوڑا کلیاں بیٹھ کے سن نہیں سکتا لیکن نبی دا میلاد جڑا ہے کہ میں میرے رسول دے چوکنا بنا رہا ہے ایک بار اتھے بلا کے استعمال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد غمخوار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد اے اس نبی دا میلاد جڑے اور تو پہلے بیٹے نوں قتل کر دیندا سے اس نبی دا میلاد ہے جڑے اور تو پہلے بیٹے نوں حیا دی نظر نال نہیں دیکھیا جاندا سی اس نبی دا جشن ہے اور چیزاں انتظار نبی بھی کرنے جا رہے ہیں جوان بندے نے یہ بابے خادمہ دس چھڑیا فرق پہ جانا ہے خاصوں سے آمادہ کفن میدان میں نبی دے بولا یہ مردے کھانے کے قابل کو دیکھنے کے قابل ہیں بابے نے دس چھڑیا سارا بن بیگنے سپرے بیگنے بیگ لگو موری بیگنے کرے کہ نمبر کے دے پیار نے کو سبحان اللہ میں دو شیر اللہ
وہ گیا تو سب کہنے میں کہ مولوی کو یہ نہ تھا کچھ بڑا بڑا اٹھا ہے وقت بتا خیال ہے کہ کسی اور جاست آئی درود پاک کا مولا کا محبت نہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سڑ جان چلوکھیاں یہ نخواب حضور نہ بکھیا نہیں بلے عشق دی ساروں کی جانا لو باغ جنا سکھیا نہیں پتھرہ کونے اور سخت دل ظالم متھا یار جنہ نے ٹکیا نہیں خضر بھی کہو مرحاسا پر مالک یسنو بچیا نہیں بے بسم اللہ اسم اللہ
حضور کے روزے تے چلیا سکے کیسے اچھا جی تے بندے کھڑے نے جگہ تے ساری پئی ہے یار اگے کیا مہربانی تھوڑی کیونکہ با ادب طریقے نال بیٹھ کے حضور کا ذکر سنیا جاتا ہے کھڑے ہو کے تماشا ویکھیا جاتا ہے کہ نبی دا میلاد تماشا نہیں نبی دا میلاد تے با ادب طریقے نال بلکہ اپنے دامن کو پھیلا کے نا ان ہستیاں کے سامنے یقیناً دیکھو ساڈے وہ لاجواب جنہاں نے اسلام کا پیغام دیتا خدا دی قسم تسی قبر تے جا کے دیکھ لو دن بھی قرآن پڑھی رہے رات بھی قرآن پڑھی رہے ہیں کہ کون لوگ نہیں بولے محبت نہ بولے سبحان اللہ سینے تو زور تک کہ سارے نہیں بولے کوئی پھر بولی سبحان اللہ میں جڑے میں کلام دا حکم ملیا میں بالکل شان کر دیا ہوا عربی زبان قرآن دی زبانی عربی زبانی چیچی ہوں گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے وہ بولے سبحان اللہ وہ بندہ بے شک نہ بولے جنہیں الماری دے وچ 6 سال قرآن نوں ویکھیا نہیں نت اینک لا کے شیشہ لا کے اخبار پڑھدا ہے قرآن نہیں پڑھدا بے شک نہ بولے جڑا قرآن نوں سینے نال لاوندا ہے وہ بندہ بولے سبحان اللہ خدا دی قسم ہے ساڈے غازی موتین شہید نے بھی قرآن نوں سینے نال لایا اور پاپے رضوی نے بھی قرآن نوں سینے نال لایا جڑا قرآن نوں سینے نال لاوندا بندہ بولے سبحان اللہ سینے نال ایک بار پھر سبحان اللہ بولی اللہ اندر آنکھ کھلے تے مدینے والے دا دیدار ہو جاوے ارے کوئی بندہ جائیداد لئی تے کاراں لئی تے کوٹھیاں لئی رضوی صاحب ساڈے قدم دار کوئی نہیں ویل چیئر دے اوتے آ کے نبی دا پیغام دتا ہی رضوی صاحب فرماندے نے زمانے والےو ایتھے کاراں تے کوٹھیاں تے بنگلے سب کچھ مل جانے نے لیکن کیا زہرا دا بابا مل جاوے گا جنہ زہرا دے بابے نال محبت کیتی او بندہ بولے سبحان اللہ سوئی قرآن پڑھے عربی زبان دے وچ اس تو بعد پنجابی زبان وچ چل شکوائی آکھا کہ ماکھی تو میٹھا بولارا نبی دا ماکھی تو میٹھا بولارا نبی دا سانو تے سجنوں سہارا نبی دا جنوں نبی دا سہارا ہے او بندہ بولے لا رسالت اور اس میں بابے دا پیغام سنی بابا جی کہ ماکھی تو میٹھا بولارا نبی دا سانو تے سجنوں سہارا نبی دا اور جیڑا بھی کھاندا ہے لنگر نبی دا ذرا مل کے مارے تے نعرہ نبی دا نعرہ رسالت سخی نور محمد بندے تھوڑے بولے نے سعید ظفر بندے تھوڑے بولے نے قاری یاسین صاحب بندے تھوڑے بولے نے کہ ملک صفدر صاحب شوگر اگے ودو ہوئے کسی نے شوگر ہوگی علاج کنے کرانا ہے آ علاج میں دس کے جانا ہوں کہ شفائی شفا میرے سونے محمد دے جوڑے دکھا کے شفائی شفا میرے سونے محمد دے جوڑے دکھا کے میرا سونا نبیہ جو یکتا ہے تاکہ محمد کا نام پانے مٹھا ہے سجنوں اور رج کے لے آگے میں شوگر دکھا کے سونے محمد کا نام پانے مٹھا ہے سجنوں رج کے لے آگے میں شوگر دکھا کے اگر پنجابی زبان کا پتہ نہیں چلیا آؤ سندھی زبانے چکی نماغا کہ قدیم پار ساڑا سفینوں نہ تھیندو اچھے بولی سبحان اللہ قدیم پار ساڑا سفینوں نہ تھیندو ملاحچ محمد نگینوں نہ تھیندو اور ترکی تے تھیندی کوئی شے میں سجنو جو ترکی میں اٹھے مدینہ نہ تھیندو یہ سندھی زبان بھی نہیں آپ پوری زبان ہندی زبان میں چکی نماغا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ شالا محمد دی نظر آ جائیے شالا لجپال محمد دی نظر آ جائیے ترجمہ یہ بنتا ہے ارے جن پہ میرے مصطفیٰ کی نظریہ ہو جاتی ہے پھر دلہن جیسی اس کی عمریہ ہو جاتی ہے اور اس من کی بعد میں سنائی جاتی ہے میرے مصطفیٰ کو پہلے ہی خبریہ ہو جاتی ہے ارے میرے مصطفیٰ کو پہلے ہی خبریہ ہو جاتی ہے اور اگر اردو زبان دے وچ سٹوری والے پتہ نہیں لگیا سخی حسین کا شان دسا
फखर जीदे ते करन खलील वर्गे करले लैन गुलामियां करन नहीं मेकाईल वर्गे इसराफील वर्गे बच्चा हरनी का जेकर हुसैन मंगे हरनी घेर के फिरन जिब्रील वर्गे थोड़ी अदबी हद सरदार के तू लगदे नहीं इजराइल वर्गे कि भूलेगा कब जहां ये फसाना हुसैन का हर दौर है इन्हीं का हर जमाना हुसैन का कोई नहीं है ऐसा साबिर जहान में लजपाल है सखी है घराना हुसैन का लजपाल है सखी है घराना हुसैन का और चूम कर हलक को लजपाल हुसैन का मुबारक गला मुबारक हुजूर चुमदे सन हसन पाक दियां जुल्फां चुमदे सन ते मौला हुसैन दा गला चुमदे सन क्यों चुमदे सन शेर सुनो कि चूम कर हलक को ये बता गए हुजूर पहले ही जानता था नाना हुसैन का पहले ही जानता था नाना हुसैन का और अकबर असगर नाजी सज्जाद दे दिए नाने के साथ देखो ये नाना हुसैन का अरे नाने के साथ देखो युग तहारतों में मुकद्दस का ज़ैन बैठा है मेरी बतूर के जीवन का चैन बैठा है और मेरे महबूब आज सजदे को लंबा कर दे क्योंकि तेरी पुष्प पे मेरा हुसैन बैठा है तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है आहा तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है मेरी बतूर के जीवन का चैन बैठा है और मेरे महबूब आज सजदे को लंबा कर दे क्योंकि तेरी पुष्प पे मेरा हुसैन बैठा है और बिल्कुल नवा कलाम भाई मिर्जा मोहम्मद तहर कादरी साहब कि मौला अली की आंख का तारा हुसैन है मौला अली की आंख का तारा हुसैन है मेरे नबी को सबसे प्यारा हुसैन है हाँ मौला अली की आंख का तारा हुसैन है मेरे नबी को सबसे प्यारा हुसैन है और इस्लाम की कश्ती भंवर में जब फंसी उसको बचाने वाला किनारा हुसैन है अरे मेरे नबी को जान से प्यारा हुसैन है मेरे नबी को जान से प्यारा हुसैन है और मासूर हो चला था इस्लाम दोस्तों मासूर हो चला था इस्लाम दोस्तों इसको बचाने वाला किनारा हुसैन है और देख ले रिजवी अपना वक्ता रिजवी साहब की खिदमत पेश करना वा इस वक्त का सवाब अल्लाह उन्हां दी कब्र दे अंदर अता फरमाए एक मोहब्बत ना बोले सुभान अल्लाह कि देख लेना रिजवी एक दिन सभी लोग रहेंगे जहां में हर एक की ज़बान पे होगा कि हमारा हुसैन है हमारा हुसैन है हमारा हुसैन है हुसैन हमारा हुसैन है क्योंकि हैदर दिल का जानी ज़हरा दे मन दा चैन लब्बैक या हुसैन जेड़ा बंदा बैठा है हुसैन और मोहब्बत करता है और खुदा दी कसम है मौलवी दी आखिया बंदा घर दे विचों मस्जिद तक नहीं आउंदा हुसैन ने नाने दा रोज़ा किवें छड्या होना है माशाअल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी हैदर दिल का जानी सहरा दे मन दा चैन लब्बैक या हुसैन सारे आखना थल्ले के लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन हैदर दिल का जानी सहरा दे मन दा चैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन सखी हुसैन सोच से की गई छाप के नारे रिसालत नारे रिसालत मैं ते दिन रात ही जागना चार रात ही जागना ही अच्छा मैं क्या जाग क्या मैं एक बार तुसी हुन बैठ जाओ चाचा सर की बैठा कोई बैठा नारे तकबीर मैं क्या हैदर दिल दा जानी ज़हरा दे मन दा चैन लब्बैक या हुसैन ये जदी सारे लहरा के तुम आखना कि मैं पढ़दा नहीं ते मैं ते रख छड़ना है लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन और नाने दे दीन दी खातिर है सुम्मत दी खातिर हुसैन ने नाने दा रोज़ा छड़िया
دین بنیا بنایا مل گیا حلوے کھانے سوکھے نے قربانیاں دینیاں اوکھیاں نے اچھن چوکری بولی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین قاری صاحب شیر تک کرتے سن تے بجلی چلی گئی خدا دی قسم ہے میری سوچ کربلا دے وچ چلی گئی کہ حسین نے دیوے بجھا کے آکھیا سی جنے جانا ہوے ٹر جاوے کوئی شرمسار نہ ہوئے میں حسین نے دیوے بجھا چھڑے نے جیڑا جانا چاہندا ہے چلا جاوے لیکن حسین جاندا سی کہ جس نبی دا میں نواسا وا اونوں کسے کدیاں چھڈ کے نہیں جانا ایک باری اچھل چوکے آنکھی لبیک یا حسین لبیک یا حسین سخی حسین نے سوچ کے دیوے بجھا دیتے سخی حسین نے سوچ کے دیوے بجھا دیتے جن نے جانا ہے ٹر جاوے حکم سنا دیتے سخی حسین نے سوچ کے دیوے بجھا دیتے جن نے جانا ہے ٹر جاوے حکم سنا دیتے سارے غلام سن کے یہ ہوئی بس میں کہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حیدر دل کا جانی زہرا دے من کا چین لبیک یا حسین لبیک یا حسین فورات کا کنارہ بابا جی میں ایک دعا لوں گا سفید داڑیوں کے رب بھی یاد کرتا ہے نواڑا نسل کا کر یاسین دعا دے دیئے شیخ نسل کا جبریل آ گیا آکھیا جو تسی میں حکم کرو تے میں پانی نہ لے آوا غازی آکھدا جبریل واپس مڑ جا ایتھے بازو قلم کراونے پینے نہیں ایتھے بازو قلم کراونے پانے نہیں جبریل مڑ جا اے حسین دے غازی عباس دا جگر ہے جیڑا جا رہا ہے سنی شیر کہ جبریل مرجع واپس ادامان بیک لے فورات دے کنارے وسامان بیک لے غازی دے شہید بازو تڑپن دے نارے دین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اے ویڈیو میں سارے کے چارے مناک دے پہ عمر روزے محشر ہوئے آنکھے عمر لبیک یا حسین لبیک یا حسین حیدر کے دل کا جانی زہرا دے من کا چین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہ پھولوں کے مصطفیٰ سے کہانی حسین کی مخلوص کر گئی ہے جوانی حسین کی اور نامے کا دین کھینچ کے لایا تو کربلا منزل نہیں تھا نہر کا پانی حسین کی بس نانے کا دین کھینچ کے لایا تھا کربلا نانے کا دین کھینچ کے لایا تھا کربلا منزل نہیں تھا نہر کا پانی حسین تیری وفا تو صدقے میں کچھ 40-50 نوے کلام لکھے لیکن ایک پیاندہ بھی سارے تھوانوں سنا کے جانے نہیں خوش ہو کے بولو سبحان اللہ ایک شیر پڑھ کے میں حضور جناب خان دعوت دینا ہوں کہ حسین تیری وفا تو صدقے وفا بھی تیرے تے ناز کر سی حسین تیری وفا تو صدقے وفا بھی تیرے تے ناز کر سی آہا حسین تیری وفا تو صدقے وفا بھی تیرے تے ناز کر سی لکھا حسین سکی جہاں دے سکھا بھی تیرے تے ناز کر سی حسین تیری وفا تو صدقے وفا بھی تیرے تے ناز کر سی لکھا حسین سکی جہاں دے سکھا بھی تیرے تے ناز کر سی اور جیڑی جیڑی تو تلوارا تے نیزیاں دے سائے تھلے ادا بھی تیرے تے ناز کر سی اور سارا کنبہ لٹا کے خود جو پردے بچ رہیاں زہرا دے اس گھرانے ہوتے حیا بھی یارو ناز کر سی سارا کنبہ لٹا کے جہیاں سارا کنبہ لٹا کے زہرا پردے بچ جو رہیاں حیا بھی یہ نہ دے یارو ناز کر سی حسین تیری وفا تو صدقے وفا بھی تیرے تے ناز کر سی لکھا حسین سخی جہاں تے لکھا حسین سخی جہاں تے سخا بھی تیرے تے ناز کر سی بابا جی
تو تسی اتنے آ جاؤ میرا نام آگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گوجر دی سرزمین تو زور سنا کاری صاحب تشریف لے آتے ہیں اس کے بعد میں آتے شروع ہوئے گی نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیاری دوستان محفل سجائی انجمن غلام مصطفیٰ میری مختصر حاضری ہے مرزا صاحب وضو واسطہ تشریف لے گئے دو تو تین منٹ جناب اللہ پاک سلامت رکھے نسبت کے دو تین اشعار اللہ پاک سلامت رکھے حضور کی یاد کا ساؤنڈ والے اللہ تعالیٰ مدینے شریف لے گئے بھائی پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نسبت کے دو تین اشعار ساری عمر ساری عمر میں تسبیح پھیری میاں شاہ فرمانے نے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں
चाचा सभी साहब यकीनन सोने का हर नौकरी सोना है जिमें हर फूल की अपनी खुशबू होती है ना इसी तरह हर ज़बान की अपनी तस्वीर है। एक मैं शेर पढ़ने लगा लेकिन शेर बड़ा वजनी है कि ना सोचा जिਵੇਂ सिर ते चौड़ा है बल्कि इस भी कोई अफजल जगह हो तो उत्थे रखना है कि पंज तन पाक के नामों की फेर माला जेड़ा पंज तन का मानिए थन जो के नारा है तकबीर पंज तन पाक और जिन्ना दी वजह तो आदम को माफी मिले अथन जो के नारा है तकबीर जेड़ा पंज तन का नौकर है बोले नारा है रिसालत ओ जेड़ा पंजां दे बारह का नौकर है वो बोले नारा है हैदरी ओ जेड़े मेरे खड़े मलक नायब साहब थोड़ा छुट्टी कोई नहीं मैं आख्या जेड़ा जिन्ना मंगदा है थोड़ा जिहा नेड़े आ जाओ नेड़े सरकार दी महफिल सची जे ओ कम अज कम असीं आखण वाले ते बड़ियां टोरियां दे विच महफिल सी सोहणे महबूब दे नौकर सी ते असीं नाल बैठे होए सां इत्थे मलक ते चौधरा ते खान ते अमान ते सब कुछ छड्ड दियो ज़हरा दे दरबार दे विच कमी बन के बैठ जाओ कमी बन के ना ना बोया जो घर में आपे पा लेगा कभी देखिए जिस फैदे का दरख्त ऊंचा टाणी टुटदी है नेर नाल और नीवी टाणी नु फल लगना जे यार ओ मेरा नबी ते नीवियां नु गल लाउण वास्ते आया है कि जेड़ा कुछ लैण वास्ते आया है वो पवेगा जेड़ा सिर्फ ये वेखण वाला है फलाने मौलवी किवें पढ़िया फलाने ने की आखिया उन्हें की लेना यार ज़हरा दे बाबे दे कोलों जे कुछ लेना ते पुछो ते बिलाल कोलों बिलाल सारी उम्र मारा खादियां नहीं बिलाल कोड़े चले नहीं तेरी कदमां दे विच तेरे ठुक पाए गए ने तेरे नाखन चुका कीते गए ने ज़बान दे उत्ते कोड़े रखे गए ने बिलाल जे कलमा नहीं हो छड्या ते मैं मुहम्मद तैनू इनाम देना वा आज काबे दी छत दे उत्ते खड़ा हो जा बिलाल काबे दी छत दे उत्ते खड़ा हो जा ज़माने दे मौलवी मुफ्ती काजी मुहद्दिस सारे देखते रहो बिलाल वर्गा चौधरी कोई नहीं है और बिलाल वर्गा रुतबा यार वर्गा रुतबा किसे नहीं दिता बिलाल दे आका नूं राजी करने वाला है वो बंदा बह जावे ते जे किसी होर नूं राजी करना है अपनी ज़मानी नूं राजी करना है ते खड़ा हो जाए क्योंकि याद रखिया जाए कोई अम्मा नूं खांसी लगी होवे ना इरफान मां नूं खंघ लगी होवे चाचा सगी वीर भी है और मां नूं खंघ लगी होवे ते ओनूं बाहर वाले कमरे विच ते सवाणी कर्मा वाली नूं खंघ लगी होवे ते बेडरूम दे अजे मां दे समझे नहीं हो इत्थे बैठ के एक गल लेके जानी मेरे नबी ने फरमाया है जेड़ा मां बाप दा चेहरा खुश हो के फजरी उठे काम कोई नहीं कीता सिर्फ मां दा चेहरा देखिया है सिर्फ बाप दा चेहरा देखिया है तुहाडे ते मेरे नबी ने फरमाया है जिन्नी बारी मां दा चेहरा खुश हो के देखे जिन्नी बारी बाप दा चेहरा खुश हो के देखे रब उन्हें मकबूल हज्जा दा सवाब देगा और मिलाद जो तू कुछ लेके जाओ तो सही कुछ हासिल से करो अच्छा मैं तो 14.5 बारी आखे कि तुम बह जाओ मैं आखे अगे आ जाओ नहीं मैं आखे इतने भावें अगर जगह मिलती है इतने बह जाओ एक मोहब्बत ना बोलो यार सुभान अल्लाह अच्छा मैं अपने वक्त में मुख्तसर कर दिया कि पंज तन दे मंगते दरवेश ने वली नहीं क्योंकि पंज तन पाक दे नामां दी फेर माला माला माल न होवे ते मैनू फड़ लई आहा पंज तन पाक दे नामां दी पंज तन पाक दे पंज तन पाक दे नामां दी फेर माला माला माल न होवे ते मैनू फड़ लई खाक खाकिया नजफ दी चुन जाके जे सुच्चा माल न होवे ते मैनू फड़ लई आहा खाक खाकिया नजफ दी चुन जाके जे सुच्चा माल न होवे ते मैनू फड़ लई इथे मार नारे हैदरी दे ओथे हैदर दे नाल न होवे ते मैनू फड़ लई और रज मारिया कर नारे हैदरी दे रज मारिया कर नारे हैदरी दे ओथे हैदर नाल न होवे ते मैनू फड़ लई क्योंकि जदों करम दी बारिश करदा है मुड़ कण कण किण किण नहीं हुंदी और जदों छप्पर फाड़ के देंदा ही मुड़ कण कण
गिन नहीं होती। आपका देश के अंदर ऐसी बैठे माए में खाने खान फिर नहीं होती। रज मारने आ नारे हैदरी दे सुनिया तुम्हें नहीं होंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार याद हाजी खाजा अब्दुल फरीद फरीद और दोस्तों ने मुल्क के अजीम सलाहकार जिन्होंने मेरी एक छोटी सी गुजारिश पे मेरा मान रखा। सरजमीन पाकिस्तान सुबह शाम मेरे आका की शनाख्त करने वाले सलाहकार जनाब भाई मिर्जा मोहम्मद अकरम कादरी से गुजार वो आए बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश फरमाया। जितना बड़ा नाम है हुजूर के नौकर का उतना बड़ा इस्तकबाल भी करना है। हाथों को लहरा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सलाहकार मुस्तफा के रसूल जनाब मिर्जा मोहम्मद अकरम कादरी से